Selama saya berkhotbah, dia tidak pernah mengalihkan pandangannya. When I giving speech, this person never lost his focus. Iya. Sebab dia berusaha tengok mulut saya. He tried very hard to read from my lips. Dia tidak mendapat apa-apa. He doesn't want to not getting anything from that sermon. Mula-mula saya tidak mau tahu. At first, I don't care. Tetapi beberapa waktu selepas itu Tuhan tegur saya. But after a few times, God has spoke to me. Tahukah Anda bahwa anak ini datang untuk mengerti? God said, do you know, this child come to learn something. Dan dia adalah anak yang paling dikasihani. And he is a person that really loved. Dia mempunyai hati yang betul-betul mau faham. He willing to learn something very hard. Dia mau menikmati kebersamaan kita. He wants to enjoy our gathering. Dia tidak malu yang dia itu bisu dan tuli. And he don't care that he is deaf and he is deaf. Sebab bila kita tepuk tangan, dia berusaha tepuk tangan. And when we clap our hand, he tries to join us. Dia berusaha ikut rentak tangan kita semua. He tried to follow our rhythm. Dia mau merasa dirinya diterima oleh semua orang. And he wants to be accepted by everybody. Normal seperti semua orang. Normal as everyone. Tadi malam saya berdoa. Last night I prayed. Tuhan memberi satu penyata dalam hati saya. God has given me something. Ingat ada orang pada waktu makan bersama, makan bersama banyak orang. Remember that when we eat together, tapi ada satu orang tidak dapat makan. but one person cannot eat. Dia ada masalah mulut dan perutnya. He has a problem with his mouth and stomach. Semua orang suka-suka makan dengan sukacita sampai kenyang. Wah, saya kenyang. Wah, sedap. Everyone is enjoying the meal, eat as much as they can, and they enjoy the meals. Tetapi yang sakit ini, dia menahan laparnya berjam-jam. But the one who is sick, striving for hours. Dia tidak mengeluh, dia tidak bersungut. He never complained or murmured, Walaupun ibadah berjalan begitu panjang. even though the service is running for long. Jadi saya ingat anak kekasih Victor. And I remembered our beloved Victor. Jadi mama dia cakap besok kami akan datang ibadah sama-sama. And his mom told me that Victor will attend our service. Saya merasa berdosa dengan Tuhan. I feel guilty to God. Mengapa saya minta anak ini datang tanpa saya memberi apa-apa kepada dia? Why I asked this child come, but I did not give him anything. Sebab itu That's why kita ada bahasa Inggris. we have to translate in English. Sebab anak ini Because this child sangat dikasihi oleh Yesus. really loved by Jesus. Amin. Amen. Begitu juga anak yang bisu dan tuli itu. So do with the deaf and the child who cannot speak. Terkadang saya bekerja saya ingat dia dan saya pandai menangis. Tuhan, saya mau anak ini mendengar. When I do something, when I work, I remembered him.
and I feel want to cry, I want this child can listen. Kalau itu baik menurut pandangan Tuhan, If that is good in God's view, buka telinga anak ini, buat dia berbicara. open his ears and let him speak. Saya tahu apapun Tuhan boleh buat. I believe for sure God able to do anything. Kalau ada apa yang Tuhan mau kami miliki, If God want us to have something, tolong beri kami kekuatan untuk menghancur semua penghalang itu. let God give us strength to surpass all the problems. Tapi kalau itu adalah bergantung pada masa yang Tuhan mau, But if that depends on God's time, biar Tuhan beri kami terus kekuatan sampai waktunya Tuhan dinyatakan kemuliaan-Mu. but God can give us strength to maintain, to make sure everything go as usual until God show His power and miracle. Kita berdoa. Let's pray. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Heavenly Father, we thank you karena kami boleh mendengar firman-Mu. that we can listen to the words of God. Firman ini adalah surat cinta Tuhan This word is your love message kepada kami semua. to all of us. Siapapun kami, Whoever we are, berita itu tidak pilih kasih. your words of God is equal for everyone. Tapi Tuhan mau semua orang But God mendapat wants kasih. every one of us can get the love. Berkati kami Tuhan. Bless every one of us. Di dalam nama Yesus, In the name of Jesus Christ, Tuhan kami. we pray. Amin. Amen. Oke. Saya ingin tanya kepada kita. I have a question for everyone. Mungkin ada di antara kita yang pernah Maybe merasa dirinya tidak berarti. or maybe we ever think that we are useless. Banyak cara kita berpikir There's so many kind of thinking. merendahkan kita di hadapan Tuhan. Look down on ourselves before God, Tapi bukan yang rendah hati, but it's not humble, tetapi suatu kehancuran yang tidak berguna. but Pikiran yang membuat kita hancur dan kita tidak rasa berguna. okay. We feel like we useless, but it's fruitless. Dan kita tidak yakin yang Tuhan sayang kita. And we not sure that God really love us. Lalu kita membuka hati dan telinga untuk mendengar suara di dunia. And we open our heart and our ears to listen to the world. Apa kata-kata dunia tentang diri saya? What the world think about ourselves. Lalu kita putus asa And we feel hopeless, dan berusaha mencari apa yang dunia senang tentang diri kita. and try our best to look for the world that please ourselves. Aja. Dan hidup kita tidak menentu. And our life is go crazy. Itu pikiran dari setan. That is a devil thought. Mulai jam ini, saat ini, From this time and this moment, tolak semuanya, jangan layan dia. you reject it and don't entertain it.
walaupun dia terus bercakap di dalam pikiran dan perasaan kita, even though it keep on speaking in our mind, in our heart, walaupun dia terus menuduh kita, even it still accuses, keep on accusing us, supaya kita tidak ada keyakinan kepada kasih Tuhan. so that we don't have any hope or any trust to God's love. Sekarang, hari ini, jam ini, And now at this moment, perlu kita lihat cinta Tuhan lebih besar dari semua pikiran kita yang salah. that God's love is superior than all of our thought and our thinking. Amin. Amen. Mari kita lihat Yohanes 3:16 tadi. Let's see John 3:16. Saya minta anak kasih adik Grace tolong baca dan bahasa Inggris. Ke depan lah. Ada beberapa ayat nih saya suruh baca. Yohanes 3 ayat 16. John 3:16. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Itu NIV, bagus. Ata faham? Ata dengar ta? Alata? Dengar? Boleh kau ke depan duduk sini, tempat duduk angkel. JJ oke? Dapat ikuti? Lala oke? Oke, saya mau anak-anak remaja paham ini. Itu ayat cakap firman Tuhan cakap tadi, bicara tadi. Okay, the words of God tell us Tuhan sangat mengasihi kita. God really loves us. Bila itu terjadi? When does it happen? Bila Tuhan mulai sayang kita? When does God begin to love us? Apakah itu sesudah kita mama kasih lahir kita baru Tuhan, wah saya sayang dia? Is that after we are born in the world and then God said, "Wow, I love you"? Oke. Mari kita tengok dulu. Ada apa sebelum Genesis chapter 1 verse 1. Okay, let's see what God said in Genesis 1 verse 1. Oke. Dengar baik-baik. Genesis chapter 1 verse 1. The beginning. In the beginning, God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. Chapter 1 verse 1 saja. Pada mulanya, ulang ayat 1. Dengar. Verse 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Pada mulanya Allah mencipta, mula-mula Tuhan cipta langit dan bumi. JJ perlu tahu. Lala perlu tahu. Juga Ata perlu tahu. Cencan perlu tahu. Apa yang kita perlu tahu? Apa yang kita perlu tahu sebelum Genesis Kejadian pasal 1 ayat 1? Kita perlu tahu ini. Sebelum Kejadian pasal 1 ayat 1, sebelum Tuhan mencipta langit, bumi dan segala isinya, Okay, before we know Genesis 1, in the beginning God created the heaven and earth, we should know about this. Efesus pasal 1 ayat 4. Ephesians chapter 1 verse 4. Oke, dengar saja kakak baca. Ephesians chapter 1 verse 4. For he chose us in him
before the creation of the world, to be holy and blameless in His sight, in love. Luar biasa. Lala coba baca Lala. Efesus pasal 1 ayat 4. Pasal 1 ayat 4. Jelas? Muliakan Tuhan dulu. Kita pasti semangat. Baca lagi. Supaya Anda paham. In English. Oh, Malay also? Oh, okay. Thank you. Muliakan Tuhan. Sekali lagi. Jadi perlu tahu. Saya pikir banyak kita baru tahu. Sebelum kejadian pasal 1, ayat 1 terjadi. Sebelum segala sesuatu dicipta, ada perkara yang hebat terjadi. Before the Genesis 1 verse 1, we know that something beforehand has happened. Yaitu That Efesus 1 ayat 4. Ephesians 1 verse 4. Sebab di dalam Yesus, in Christ, Allah telah memilih kita God has chosen us sebelum dunia dijadikan. before the world has created. Sebelum Tuhan mencipta apapun, Before God has created anything, Tuhan sudah memilih JJ, God have chosen JJ, memilih Lala, have chosen Lala, Ata, begitu juga Chen, also Chen Chen, semua kita, and all of us. baby kecil ini, All the babies, semua orang percaya, all the believers, bukan karena kita baik, it's not because you are good, bukan karena kita Tuhan tengok baik-baik, oh ini saya sayang. because it's not because we are good that God have chosen us, Tetapi sebelum dunia dicipta, but before the world has created, kita sudah dicinta Tuhan. God has loved us. Bolehkah kita semua cakap, sebelum dunia dicipta, saya sudah dicinta Tuhan. 2, 3. Sebelum dunia dicipta, saya sudah dicinta Tuhan. Bawa dia cakap. Oh, dia terjemah. Salah orang. Before the world Ikut. has been created by God, God has loved us long before. Wah, kita punya. Tuhan tahu bahwa hari ini, besok, kita ada kelakuan buruk. Tuhan tahu bahwa besok hari ini, kita tetap ada kelakuan buruk. God knows today and tomorrow we will commit sin. Kita ada pikiran jahat. We will think a wicked thing. Kita ada kadang-kadang pandai jahat sama orang. We will be bad to other people. Kita kadang-kadang malas. We will be lazy. Kita kadang-kadang tidak peduli Tuhan. We will ignore God. Kita tidak hormat Tuhan. We don't respect God. Kita tidak hormat diri kita sendiri. And we don't respect ourselves. But Tuhan sudah mengasihi kita lebih dulu. God has loved us beforehand. Bagaimana buruk kita pun,
how terrible you are, walaupun kita lemah sekali, tidak kuat, how weak we are, ada kasih Tuhan sudah duluan there is God love membungkus kita. will protect us. Di dalam kasih itu In that love, ada kuasa Tuhan there's a God's power yang sanggup mengubah kita that able to change us dengan tidak pernah putus asa. without disappoint. Tuhan tidak pernah boring pimpin kita. God never bored guiding us. Tapi kita yang kadang-kadang boring dipimpin kan? But we always be bored, be led by God. Right? Ingat, Tuhan tidak pernah boring dengan saya. God never bored to us. Saya ulang ayat 4. I repeat verse 4. Tuhan memilih kita sebelum dunia dijadikan. God has chosen us before the world has created. Ayat yang kelima. Verse 5. Di dalam kasih, In God's love, ya di dalam kasih Tuhan, Ia telah menetapkan kita He has predestined us di dalam Yesus in God Jesus menjadi anaknya. to be His child. Wah. Ata, boleh tanya Mami? Waktu Mami rasa Mami hamil baru 2 minggu atau 1 bulan, apakah Mami tahu Ata itu laki-laki? Tanya dia. Tidak tahu kan? Apakah Mami jadi tahu muka kau macam tu? Okay, Ata, you ask Mommy, when you were 2 weeks time in your mom's womb, does she knows that you a boy, and she knows that your face will be like this? Bagaimana dengan JJ? How about JJ? Waktu JJ, sebelum JJ dia tahu dia laki, apakah bapak mama tahu kau laki? Hah? Tidak tahu. Jangan-jangan bapak mama khawatir. Khawatirnya begini. Hayah, kalau perempuan lagi kali ini, macam mana lah ini? Apa boleh buat kau mesti hamil lagi lah. Cari laki-laki. Ya? Tetapi Tuhan sudah tetapkan JJ itu menjadi JJ. God has destined JJ to be JJ. Semua kita, Every one of us, Tuhan sudah tetapkan God has destined us, kita menjadi siapa. we to be whom. Terutama Especially, Dia tetapkan kita menjadi anak Allah. He has destined us to be His children. Saya anak Allah. Semua cakap. 1, 2, 3. I am anak Allah. Mari kita muliakan Tuhan. Siapa yang mau disebut anak setan? Who want to be a child of Satan? Siapa yang mau disebut anak hantu? Who want to be a child of ghosts? Hantu itu jahat kah? Jahat? Setan itu jahat? Jahat? Tidak ada yang baik. Karena itu, That's why jangan kita beri diri kita disebut anak setan. don't give ourselves to be called child of Satan. Bolehkah kita disebut anak setan? Can we be called a child of Satan?
Ya, boleh. Kalau kelakuan kita macam apa yang setan mau, Yes, we can to be called as a child of Satan if our attitude like Satan. Tuhan Yesus cakap, bapak kau setan. Mau? God said, your father is Satan. Do you Mau? want? Padahal, tapi sebenarnya Tuhan sudah pilih kau jadi anaknya, sudah tetap kau jadi anaknya. Even though God has destined you to be His child. Maukah kita pilih bapak kita setan? Do you want to choose your father a Satan? Saya yakin semua kita tidak mau. I believe everyone of us don't like it. Karena itu saya mau kita percaya hari ini. That's why today I want all of us to believe, Kalaupun kita ada kelemahan, even though we have our weaknesses, mari kita lihat Yesus sayang kita. look upon our God Jesus Christ that He loves us. Beri diri kita kepada Tuhan. Give ourselves to God. Minta Tuhan tolong saya. Help. Ask Him to help us Supaya saya so that I baik-baik seperti yang Tuhan mau. live well like what God has intended me to be. Tolong baca yang ayat yang ke-6 dan 7. Ya. Ayat 6, 7. Ephesians chapter 1, verse 6 and 7. To the praise of His glorious grace, which He has freely given us in the one He loves. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God's grace. Ya. Senantiasa anak-anak Tuhan, Children of God always, Tuhan Yesus beri kita kuasa. God will give us and has given us power. Kita ada hak We have the right. meminta kepada Bapa. Ask it from our Father Jesus. Kedua, Second, kita ada kuasa dalam diri kita. we have the power within ourselves Mendapat pengampunan bila-bila dari Tuhan. to be given forgiveness from God. Maksudnya, The meaning is, segala yang jahat itu Tuhan boleh bersemi bila-bila. all the wickedness in ourselves, God able to eradicate it. Ya, mungkin kita pernah mencuri. Yeah, maybe we ever steal. Tanya Abang Jerry. Abang Jerry pernah mencuri? Ask Brother Jerry, has he ever steal? Curi hati? Pernah curi hati? Heart stealing? Oh, setelah kita tahu mencuri itu tidak boleh, jahat. Oh, after we knew that stealing is bad, Lalu kita minta, Tuhan ampun maafkan saya telah mencuri. and we ask for forgiveness from God, forgive us because we had steal. Tetapi ingat, But remember, bukan terus berubah kita. we won't change overnight. Ya. Kuasa yang jahat tadi sudah dilepas dari kita. The bad power or attitude has delivered from us. Tetapi kenangan itu selalu mau pancing hati kita, hidup kita. But the experience always shadowing us Untuk mencuri lagi. so that we will steal again. Tapi ingat, But remember, kita sudah ada kuasa pengampunan dalam diri kita. we already have the power, the forgiveness from God in ourselves.
Kita mesti percaya bahwa kita benar-benar diampuni. We have to believe 100% that we already received the forgiveness from God. Jangan dengar itu tuduhan lagi dalam pikiran perasaan kita. Don't listen to the accusation of the bad things in our mind. Mesti kita bersuka cita, benar-benar Tuhan sayang saya. We have to rejoice and we have to be really sure that God really loves us. Tuduhan ini semua kita tolak dan tidak usah dengar dia. The accusation, we have to reject it and don't accept it. Seperti ini. Like this. Tadi kami turun dari kereta. Mungkin Tuhan kasih, memang saya ada ilustrasi begitu, tapi yang praktis yang tadilah. Kami turun dari kereta. We drop off from the car. Waktu ibu keluarkan kakinya sebelah kiri. When Ibu try to take off his 1 feet from the car, Dia injak tanah. he step on the ground. Dia tidak merasa itu spal keras semua. She don't feel the asphalt is hard. Kenapa? Macam ada yang agak licin dan licak-licak. And she feel like she step on something soft. Ternyata itu najis anjing. It's Tai anjing. tai anjing. Nah, semua kita ada pengalaman buruk macam itu kan. Amin. Kita pernah jalan-jalan, sana-sana kita gini-gini, tiba-tiba bau kentut itu binatang tuh. Alamak, aduh, sudah terhidup. Atau jalan-jalan kita tiba-tiba kita tercium bau bangkai binatang. Yeah, suddenly we have smell something horrible. Maybe it smell of shit or a rotten dead animal. Lalu kita memuntah, tidak tahan. And we want to vomit. Atau sanggupkah makan nasi baru ada tai depan? Sanggup? Atau can you eat while in front of you they are shit? Pasti memuntahkan. Of course you cannot eat and you want to vomit, right? Nah ingat, saya mau kasih tahu kita. Ini cara terapi kasih sembuh kita. Waktu kita selepas itu kita tidak mau lagi mengenangkan, kita tidak mau fikir-fikir merenungkan itu bentuk tai, baunya bangkai, baunya kentut sudu itu. Okay, this is how we can a therapy. We shouldn't think about the smell of the shit, the shape of the rotten dead animal. Sebab kita tidak mau beri diri kita jijik. Because we don't want to be disgusted. Kita mau makan selepas itu makan dengan enak-enak. Kita tidak mau itu pikiran itu mengganggu perasaan kita sampai makan pun tidak boleh makan sudah. After that, we don't want to think about that when we are eating, because we want to enjoy our meal without thinking about the disgusting things. Kita percaya bau itu tidak melekat sama kita. We believe that the smell is not stick with us. Kita percaya itu bau tidak melekat di hidung kita. And we believe that the smell also is not stick in our nose. Begitu juga kita yang ada kuasa pengampunan kasih dari Yesus. So that to us as well, that we have received the power of forgiveness from God Jesus. Bukan hanya soal yang salah, It's not just about the wrong things, tapi soal kita merasa diri kita tidak pintar, tidak pandai buat apa-apa. also when we think about we are weak, we are stupid, and we don't have anything, Jangan kita putus asa. don't be hopeless. Kemarin Yesterday, anak Bovi pergi ke rumah. our brother Bovi went to our home, Mulai jam 11 start at 11 sampai jam 6 petang. until 6 p.m. Kami dua cerita. We have a chat.
Banyak yang kami cerita. There's so many things that we have been chatting. Dari yang rohana sampai kepada rohani. Rohani and Rohana. Saya kasih tahu sama dia, I told him bagaimana menolong istrinya. Saya katakan, istri kau, apa yang dia boleh buat? how to help his wife, what his wife can do Bila anak kamu sudah besar. when your child's grown up. Dia boleh kerja sudah. Kamu mau berapa anak? 10 anak? 11 anak? He can work already, and how many children you are planning? Dia 10, bilang, 11? abang bilang mungkin 3 sajalah, begitu kah, 4 kah. Brother Bobby said maybe 3 or 4, something like that. Susah juga kalau banyak. It's difficult to have many children. Oke, karena kamu masih muda, nanti anak kau besar, istri kau mesti buat sesuatu. Since you are still very young, when your children are growing up, your wife has to do something. Terus Bovi cakap, saya tengok istri saya itu tiada yang dia boleh buat, Pak. And then Bobby said, what I can see from my wife, she cannot do anything. Tiada yang dia minat, dia bilang. There's nothing she interested in. Terus Bapak cakap sama dia main-main. Dia hanya mau jadi mama saja. And I just to kidding with him, he just want to be a mommy. Dia hanya ketawa. He just laughed. Lalu saya kasih tahu contoh ibu. And then I told him, for example, ibu. Ini bukan angkat-angkat ibu, tidak. This is not a try to praise ibu. Tenang Bu, tenang, tenang. Ibu, calm down, ibu, calm down. Saya bilang, ibu tidak pernah berpikir yang dia itu pandai bikin rumah. Okay. Ibu never thought that she can be a carpenter. Ibu tidak pernah pikir yang dia boleh bikin tiles, walaupun tidak seperti yang profesional. Ibu also never thought that she able to do the tilings. Ibu tidak pernah berpikir ia menjadi petani tanam padi. Dia sudah pernah jadi petani tanam padi. And ibu also never thought that she will be a farmer to plant a paddy. Yang dia pikir mengajar di college. What she knows, what she can do is teaching at colleges. Oke, sekarang Atta dengar lebih baik. Okay, now Atta, listen carefully. Uncle cakap sama itu abang. I spoke to Abang Bovi. Jangan kau bimbang tentang istrimu tidak dapat buat apa-apa. Don't worry about your wife cannot do anything. Bila dia berada satu tempat, when she in one place, kau bagi dia pisau, you give her knife, kau bagi dia sesuatu yang dipotong dengan pisau, you give her something to be cut by the knife. Kasih tahu dia, pisau ini dipakai untuk potong. You tell her that this knife have to cut something. Lalu tinggalkan dia. And you leave him alone. Leave her alone. Dia akan tahu potong itu. And she automatically knows Dia how tahu to use the buat knife. itu. And she can do what she has to do. Lama-lama dia suka. After that, she likes it. Semua kita All of us dicinta Tuhan. loved by God. Dalam cinta Tuhan ini Tuhan mau melengkapi hidup kita. In His love, He want to complete us. Dia kasih kita kreatif. He give us a creativity. Dia kasih kita tenaga. He give us energy Sehingga kita boleh melakukan apa saja. so that we can do everything. Siapa yang pernah merasa dirinya bodoh, tidak pandai di sekolah? Lala pernah? Lala sekarang jangan pikir kau bodoh, okay? Karena pikirannya bodoh itu setan selalu tuduh kau supaya kau tidak pandai. Setan bilang, Lala hanya kau sampai situ. Tapi bila Lala ingat, sebelum dunia diciptakan, Tuhan sudah sayang sama saya, kenal saya. Itu berarti
Tuhan pasti memberkati saya. Amin. Okay. Whoever ever thought that he or she is stupid, useless, and very foolish at school, God has given you everything. And God will give you whatever you need when you depends on Him. Mari kita muliakan Tuhan. Let's praise God. Nomor 2 terakhir, pendek sudah, nomor 2 terakhir. The second last, Ayat yang ke-10. Baca. Dengar ya. verse 10. Semua boleh tinggal kitab ayat 10. Iya, Efesus 1 ayat 10, saya kasih langkah ayat 9. Ephesians chapter 1 verse 10. To be put into effect when the times reach their fulfillment, to bring unity to all the things in heaven and on earth under Christ. Wah. Tuhan ada rencana. God has a plan. Yesus ada rencana. God has plan for us. Itu tidak dapat diubah. That cannot be changed. Surga dengan bumi, Heaven and earth, yang ada di bumi dan yang ada di surga, whatever in heaven and in earth, dipersatukan. will be combined. Tuhan Yesus pernah ajar murid-muridnya. Jesus Christ ever taught His disciples Berdoa seperti ini. to pray like this. Jadilah kehendakmu Let it be di bumi on earth seperti di surga. like in heaven. Anda bersama Bapak? Are you with me? Amin. Tuhan Yesus memberi satu rahasia kerajaan Allah. God has revealed the secret of heaven. Orang-orang yang percaya, kita semua ini, All the believers, all of us, Tuhan Yesus Jesus Christ pakai kita will use us untuk for menggenapi semua yang Tuhan sudah janjikan. to fulfill all His promises. Amin. Tidak ada hidup kita sia-sia. There's no such a useless life. Tidak ada apapun yang kau buat sia-sia. There's nothing that you do is fruitless. Selagi engkau anak Allah, As long as you are children of God, Tuhan membagi perkara-perkara yang luar biasa dalam hidup kita. God will give you amazing things in our life. Apa yang Tuhan ingin terjadi di rumah kamu, di rumah Atta. Whatever God want to happen in your house, in other house, Tuhan akan melakukannya melalui Atta. God will use other to fulfill His plan. You must believe it. Kamu harus percaya. Karena Yesus sangat sayang kepada. Because God really love other. Dan Tuhan ada yang Tuhan membuat perkara luar biasa. And God will do amazing thing. Mami tidak tahu. Mommy don't know about that. Abang tidak tahu. Brother also don't know about that. Daddy tidak tahu. Daddy also don't know about that. Semua kami tidak tahu. And every one of us also don't know what is it. Tetapi mulai hari ini, kalau Atta tengok, Tuhan kasih nampak sama Atta. But from now on, when other look at it, God Jesus will reveal it to you. Mau percaya? You want to believe? Mau percaya? Mau percaya? Amin. Puji Tuhan. Mari kita muliakan Tuhan. Amen. Yang terakhir, Last one. ayat 13-14. Verse 13, 14. Verse 13 and 14. And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believed, you were marked in Him
with a seal, the promised Holy Spirit. Stop dulu situ. Waktu kita percaya, When we believe, Roh Kudus Tuhan bagi kepada kita. the Holy Spirit will be given to us. Mari Atta, mari. Atta, come here. Kamu mau percaya Tuhan Yesus? You want to believe Jesus Christ? Ya. Saat kau percaya, Roh Kudus Tuhan ada di dalam hidup kita. When you believe Jesus Christ, the Holy Spirit is in your heart. Amen. I believe. Ya, sebab bila Roh Kudus sudah dia ada di sini, When the Holy Spirit are in your heart, kau adalah anak yang ajaib. and you are a special child, Sebab Tuhan ada bersamamu. because Jesus, our God, is with you. Jangan lagi Don't ever takut afraid gagal. of failures, Walaupun even though atau tidak semua kau pandai. not everything you know. Tuhan boleh buat apa saja God able to do anything untuk hidupmu. for your life. Untuk JJ, For JJ, untuk Lala, for Lala, untuk Abang juga. untuk Abang as well. Untuk kakak-kakak. And to all kakak and abang. Untuk adik-adik kecil semua. And to all the adik-adik as well. Puji Tuhan. Praise the Lord. Ayat 14. Verse 14. Who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession, to the praise of His glory. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. And the Holy Spirit is the guarantee for us until we get all things. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. And the redemption will make us belongs to God. Untuk kemuliaannya. For God's glory. Tuhan tidak pernah gagal. God's never fail. Meski engkau gagal. Even though you fail. Karena Dia tidak pernah gagal. Because He never fail. Kalau kita berada di dalam kuasanya, When we in His power, kuasa kegagalan tidak akan menimpa engkau. the power of failures will never go to us. Baik untuk perubahan hidup, For our life, baik untuk perubahan ekonomi, even for our economics, cara kita berpikir, the way we think, masa depan kita, our future, dalam apapun juga, in whatever, jangan beri peluang don't ever give chance kepada iblis to the devil untuk merusak hal-hal yang mulia. to spoil this glory from God. Dan Tuhan sudah bagi kepadamu. That God has given it to us. Semua yang ada di surga, Everything in the heaven, Tuhan sudah satukan dengan kita semua. God has united with us. Apa yang di surga, Whatever in heaven, orang tidak nampak, people cannot see, tetapi Tuhan beri sama kau. but God give it to you. Mari kita jalani hidup ini dengan sukacita. Let's live this life with rejoice. Walau banyak yang menyakitkan kita, Even though there's so many hardship, painful, sebab kita bukan dari dunia ini. because we are not belong to this world. Kita mempunyai perkara yang terhebat daripada dunia ini. We have superior than what in the world. Kau anak-anak yang cantik, You are a beautiful children. tidak ada pengaruh jelek di hadapan Tuhan untukmu. There's no bad influences in front God Kau in you. anak-anak handsome boy, You are the children, handsome boy. tidak ada pengaruh yang cacat merusak hidupmu. Rupamu di hadapan Tuhan. There's no bad influences can spoil our life. Karena Tuhan sudah menutup kita Because God has covered us dengan darah kemuliaannya. with His blood, holy blood. Sehingga di hadapan Allah Bapa
so that in the front of our Father, kita adalah orang-orang mulia we are a saint yang tidak dapat ditolak lagi that cannot be rejected, dan tidak ada penghakiman untuk engkau lagi. and there's no judgment anymore. Haleluya. Hallelujah. Inilah yang dikatakan Rasul Paulus. This is what told by Peter. Mari kita bangkit, Let's stand up, percaya firman ini, believe this gospel, percaya dengan kasih Yesus. believe in God's. Jangan tidur, Don't sleep. bangun, Wake up. bangun. Wake up. Jangan tidur dengan keadaan kita yang biasa. Don't fall asleep again. Lepaskan semuanya. Release everything. Meski kita sangat lemah untuk bergerak, Even though we are so weak to move, meski lemah pergerakan kita, even though we are so slow in moving, Tuhan tidak peduli bagaimana cepatnya gerak kita. God doesn't care how fast you are. Yang Tuhan pedulikan adalah What God care is hatimu your heart telah has menjadi milik belong Kristus to Jesus Christ, dan engkau tetap penuh dengan sukacita. and you remain with joyful heart. Mari kita muliakan. Let's praise God. Hallelujah. Let's pray. Diberkati anak-anak baby kecil kami ini. Bless all the children. Diberkati anak-anak remaja muda-mudi. Bless also the youngsters. Diberkati semua yang dewasa. Bless also all the matured. Kami semua telah dicintai. We have been loved. Kami sudah ditetapkan Tuhan We have destined by God sebelum dunia diciptakan. before the world has been created. Kami sudah ada dalam kekekalan Allah. We already exist in your love, Rencana yang kekal your eternal plan. yang tidak boleh diubah siapapun. Nobody can change it. Oh Bapa, kami sangat bangga. Heavenly Father, we proud. Kami berterima kasih We so thankful karena because tidak ada perbuatan baik kami there's no a good deed from us yang membuat kami bangga that make us proud sebagai as hasil hasilnya nanti Tuhan menghadiahkan kami a present for us, menghadiahkan kami suatu hidup yang bersama-sama Kau. as a gift so that we can live forever with you. Tetapi But karena kemurahan Kamu, because of your mercy and love, walaupun kami tidak layak, even though we don't deserve it, Tuhan terus melimpahkan kasih-Mu, God keep on pour it upon us. berkat-Mu, Your blessings, perhatian-Mu your care untuk hidup kami of our life sampai kami berjumpa muka dengan muka dengan until we see you again. dalam nama Kristus. In the name of Jesus, we prayed. Amen. Terima kasih semuanya. Haleluya.